I'm going now to my practice. Yeah. So, today I am going to speak about Goa's Nightingale, Lorna. कित्याक म्हाका खूब जाण विचारता म्हाजे फोटो पळयल्या तेमी लॉर्ना बारी आनीक दोन दोन वर्सां हांवें ताका स्टेजीर मॅनेजूय केला एका इव्हेंटाक गोवा लंडनाक आनीक गोंयाय तेज्या बारी हांवें काम केलां खूब वर्सां पयलीं आनीक बॉम्बे ते म्हाका हांवें ताका पळयलां तें काम कोत्तालें तेन्ना आनीक हांवें कांय स्क्रिप्ट बरोवंक ना इट्स जस्ट कमींग आवट फ्रॉम माय हार्ट बट बिफोर दॅट एक सीप मारता कॉफीचे कॉफी समथींग रिलेटेड टू दीस व्हिडिओ मागीर तुमकां कळटलें सो लॉनाची कांतारां पयलींसून ल्हान आसतनासून आमी आयकताले रेडियाचेर येतालीं कांतारां आनीक शोज बीन ते परफॉर्म करताले पण आमी तेन्ना ल्हान फर्स्ट टायम तेका हांवें पळयलां लायव्ह सामकें ती इन द लेट 90s कित्याक तें मोदें तेणें एक गॅप आसलो तेका तें परफॉर्म करिनासलें आनीक हांव तेन्ना युथान आसलो म्हापसा यूथ मिलाग्रीस चर्च आहा ती तेका सेंट जेरोम्स यूथ एसोसिएशन तेजो हांव मेंबर आसलो आनीक एका वर्सा हांव कल्चरल सेक्रेटरी आसलो सो त्या वर्सा खूब तेंपान लॉनाची मोदें ब्रेक आसलो आनी ते शोज करिनासले फर्स्ट टायम आफ्टर अ लॉंग ब्रेक हे सेंट जेरोम्स यूथ एसोसिएशन आनी हे मिलाग्रीस चर्च सेंट जेरोम्स चर्च फादरींनी आनी युथान सगळ्यांनी मेळोन ते फेत आसता फेस्ताक मिलाग्रीस फेस्ताक एक फेत आसता तेका लॉनाक हाडलेले नॉट आय कांट रिमेंबर द एक्झॅक्ट इयर मे बी इज 1998 7 9 समथींग लायक दॅट बट अरावंड 30 years बॅक आय थिंक आनीक फर्स्ट टायम तेका हांवें पळयलां तेन्ना कित्याक खूब हांव फर्स्ट टायम तेका पळयलां आनीक खबरूय आसली तेजे थोडे म्हणटाले की तें बरें नासलें ताणें ब्रेक घेतलो कितें कोत्तालें तें आमकां हांवूय मातसो ल्हान आसलो तेन्ना सो आय टॉकिंग अबाउट 30 years बॅक बट वी वे ऑल एक्सायटेड आनीक म्हाका दिसता फेताच्या लास्ट दिसा कित्याक ते फेताक न्हू सदांच आजून पासून भरपूर लोक जाता ते मिलाग्रीस फेस्त आसता पळय तेन्ना ते फेताक खूब लोक आसता आनी लॉना येता म्हणून कळलें म्हणून सगलो लोक नेबरींग विलेजीस आल्डोना थिवी पार्रा आसागांव कालांगूट कांदोलीम मोडगोंचो लोक भायलो लोक थोडो मेंगलोरसून आनीक खूब खूब सपोर्टर तेका सगळे भाशेचे आनी ऑल डिफरंट रिलीजन्स तेका इट डजंट मॅटर तेका फॅन्स खूब आसले तेन्ना आयज पासून आहा आनीक सगळे एक्सायटेड पूण जेन्ना फेत स्टार्ट जातालें तेन्ना तें म्हाका दिसता एक एक वर आदी ते येयले आनी हांवें तेका पळयलें आनी लोकांनी तेका पळयलें लोक म्हणालो तेका तें जावचें ना तेका म्हणपाकशें दिसता कातर आनी बरें ना दिसता तें आनी हें तें खूब उलोवंक लागलें आनी तेज्या भायर तेजी टीम येयल्ली मॅनेजमेंट आनी लॉना तें म्हणजे कोणा कडेन उलयनासलें बीन तें आनी आसलें लायक हांव डिफरन्स सांगता कित्याक आय हॅव वर्कड वीथ हर नाव रिसंटली आनी आदलें तुका सांगता आनीक जालें स्टार्ट बँड बीन तेमी हें केलें आनीक लोक सगलो ओगी आहा तितलो हें ना खूब लोक भरलेलो पूण आख्खो सगलो सरावंडींग द चर्च भायर भितर हजार म्हाका दिसता मोर दॅन 2000 लोक आसतलो आनीक लॉना स्टेजीर गेले
आनी जेन्ना पळय बँड वाजलें स्टार्ट, ब्रास बँड आसता न्हू तेका सदांच, आनी तें फर्स्ट सॉंग तेणें कितल्या वर्सांनी तें फर्स्ट सॉंग तेणें तें आयकात म्हजो ताव, आनी तेका ते लिरिक्सूय बरे आहा तेका. शी सिंग्स वन पर्टिक्युलर वर्स आनी मागीर तें दोळे बंद करून आयकात म्हजो ताव म्हणटात तेन्ना लोक सामको दोळे तेंचे उगटे जावन सरप्रायज सामके. एक ते म्हणले ते आहा, आमी तेका शोआ आदीं पळयल्या आनी ते स्टेजीर गेले तेन्ना तेजो तावो चेंज जावंक ना, आहा तोच आहलो तेजो ताव. आनी सगळीं कातारां तेणें म्हटलें, सगळें बरे भशेन जालें. मागीर तेका ते फेत जालें, शो तेजो बरो जालो. मागीर तेका न्हू खूब हे येवंक लागले, शोज मेळोंक लागले. थिंगासून म्हाका दिसता तेच विकान आनी एक शो आहलो आसोलना हो आंबेली आसोलना, ते भुरग्यांनी तेका व्हेले थिंगाय आमी गेले म्हापसासून स्पेशल तेका थिंगाय तेजो शो हे जालो. मागीर तेणें मागीर स्टार्ट केलें, मागीर शो स्टार्ट केले आमी. पूण फर्स्ट येयल्लें तें आफ्टर लॉंग ब्रेक म्हापसा, तें म्हाका उगडास. ओके, यू कॅन करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, बट म्हाका दिसता तें फर्स्ट आफ्टर लॉंग ब्रेक म्हापसा तेणें परफॉर्म केल्लें. आनी हांवें तेका उगडास पर्यंत केला थोडे वर्सां फाटीं ना की हांव तेका खूंय फर्स्ट टायम मेळ्ळो पळयता. एनीवे, सो आतां येवया. आतां लॉर्नाक हांव 1-2-3 वर्सां जालीं ते लंडनाक येता शोक परफॉर्म करपाक, ते गोवा डे लंडनाक. आनी फर्स्ट इयर हांव स्टेज मॅनेजर आहलो, सेकेंड इयरूय स्टेज मॅनेजर आहलो. सो फर्स्ट इयराक ते म्हाका मेळ्ळें. आनी ओक करून दाखयली तेका. तेजी फॅमिली आसता तेजे बारी, तेजी भयण आसता आनी तेजी नीस आसता जी तांकां मॅनेज करता, तेजे शोज बीन मॅनेज करता. आनी हांवें खूब आयकलेलें तेचे हे ते लोक, तूं जाणा लोक को उलयता ते. बट इनिशियली आय फेल्ट तेका इंट्रोड्यूस बीन करून तेका ते सामके खूब लोक म्हाका विचारता हे, आनी हांव तुका सांगता हे आतां तुजी उतरां सामकी अकॉर्डिंग टू मी हाव आय सी लॉर्ना. लॉर्ना सामके डावन टू अर्थ सामके. खूब लोक म्हणटा अरे ते हे करता ते फोटो दिना ना, कित्याक ते सामके तेकाय आमी तेका हे रेस्पेदान हे दी जाल्यार तेय आमकां रेस्पेद दिता. सो चिंतूंक जाय, कित्याक शी इज ऑल्सो बीग स्टार, शी डजन शो दॅट तितले हे करिना ते सेलिब्रिटीक हे, सामके डावन टू अर्थ सामके. आनीक जालें सामके ते प्रोफेशनल. हांवें खूब जाणां बारी काम केलें, गोंयची बेणां, भायली बेणां, आमचे इंडियन सिंगर्स, डीजे सगळे बरें हांवें काम केलें. पूण प्रोफेशनल पळय आसता ते कळटा. यू कॅन मेक आउट अ प्रोफेशनल वेन यू सी देम, ते वर्क एथिक्स कशें ते कंपोज करता. लॉर्ना पळय, लॉर्नाचो येवचे पयलीं ते सामके बरें न्हेसोन येता सामके, आनी बसता ते कंपोज सामके व्हेरी क्वायट. आयकोतले ते चड उलयना त्या टायमाचेर, आयकोता सगळें कितें कितें जाता ते बिल्डअप करता आपल्या. आनी एकले सिंगराक न्हू एक हे आसता, एक तेंचे दे हॅव अ पर्टिक्युलर वे ऑफ गेटींग रेडी. थोडे मेडिटेट करता, थोडे कितें एक ड्रिंक मारतले, हॉट ड्रिंक, हनी, जिंजर, लेमन टू फॉर बिकॉज ऑफ देयर वॉयस तेंचो कंट्रोल करपाक कितें तरी आसता. सो लॉर्नाक हांवें आतां कॉफी पियेला म्हणून तुका सांगता, लॉर्नाचे फेवरेट सामके ड्रिंक परफॉर्म करचे आदीं तेका कॉफी जायत. आनी कॉफी तेका म्हाका दिसता तेचे ईच वन, एज आय सेड, ईच वन हॅव देयर ओन वे ऑफ गेटींग रेडी फॉर द शो. ते कॉफी मारतकूच न्हू तेका आनीक म्हाका दिसता बरें दिसता, कित्याक हांवें तेका बिफोर कॉफी आनी आफ्टर कॉफी पयलें. बट आमी तेका आनीक ते ऑर्गनायजर्स पळय आसता न्हू ते जाणा सगळे, तेजे बरें काम करता ते जाणा, तेजी कॉफी सामकी मेन. ओके, आनी हिंगा म्हाका आनी एक हांव एड करता. खूब जाण म्हाका लोक सांगता अरे ते पियेता आनी हे ते हे करता, आजुनूय पियेता हे करता. ना, हांव तेजे बारी 2-3 वर्सां हांवें उदीक आनी कॉफी पियेतना तेका पयला. आनीक कित्याक हांव तेजे बारी हॉटेलांनी आमी आसता, थिंगा तेजे बारी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सगळे आमी हे करता. सो हांवें
आय नो हाव वॉट शी डज, वॉट शी इट, वॉट शी ड्रिंक, हेजेर मागीर येता तेका. पूण हांव तुका आतां स्टेजीचें सांगता. ते स्टेजीर प्रिपरेशन तेजें आतां जालें, प्रिपेर जालें, एक वद्देवर आदी तेका सांगचें पडटा इलोना तुजो हो आतां स्टार्ट जातलो वद्देवरान. तेन्ना तें मातशें आनीक तेका हें जाता, सगळ्यांक विचारता ते आपले टिमीक विचारता, फॅमिलीक विचारता, सगळे हे आहा ते आहा, पेपर खूंय आहा, तेजी काताराची एक फायल आसता आनी ती सामकी इम्पॉर्टंट फायल, सामकी सगळीं कातारां आसता तेजेर. ती फायल ते म्युजिशनाक दिता, तेंचे ती खूंय दवरपाची स्टेजीशेर, सगळें ते हें कोत्ता. आनीक म्हाका दिसता फर्स्ट इयराकूच तेका पळोवपाक खूब लोक जाल्लो. म्हाका दिसता 8-9 हजार वयर लोक जाल्लो तेका पळोवपाक. आनी तेका आमी स्टेजीर सांबाळून व्हरता. दोग तीग जाण तुमी पळयला आसतले व्हिडियोचेर, हो कोण शोवाक येता तेन्ना सांबाळून आमी तेका वयर व्हरता स्टेप्साचेर. तेका कॅर घेता, तेजी फॅमिलीय सामकी तेका कॅर घेता. आनी वयर वयता आनी तेंतल्यान तें क्वायट आसता सामकें, कांय जालो ना. आमी हे म्हणटात न्ही, एक सेयींग आसा, दे डू नॉट फ्लिंच, म्हणजे प्रेशरार हें जाय तें कांय कोना. सो ते वयर वयता. आनी म्हाका उगडो आसा, फर्स्ट टायम हांव तेका स्टेजीर गेल्लो तेन्ना वयर येतात तेका लोक दिसलो सगलो. आनी तेडे म्हाका म्हटलें, हांवूच फुडें आहलें, ते खूब लोक येयले मरे फुडें आहले. आनीक हांवें तेका सांगलें, लोर्ना हो लोक तुका पळोवपाक येयला सगलो. आनी म्हाका आजूनय उगडो आसा, ते स्मायल येयली तेच्या तोंडार. आनी ते वयर हे पळोवंक लागले, लायक टू द स्कायज, सकयल तेजे एक मोमेंट गो आहलो. तेका हे दिसलें की आनी शी लव्स वेन देर इज क्रावडाक तेजें इंटरेक्शन तुमी पळयलां आसतलें तेका. ते क्रावडांनी मागीर तेका मायक दिवचो पडटा हातीन, सगळें तें रेडी जाता सामकें. आतां फ्रॉम दे तेका ते व्हरोन सामकें ते मायक स्टँडाचेर तेजी फायल आहा थिंगा तेका दवरलें म्हणटकूच सगळें फाटीं वयता. बँड रेडी जाता न्ही आतां, तेन्ना ते टायमार सावन ते पळय भरलेले आसता, स्टेजीर वयता आनी ते फुडें आसतात थिंगा. मागीर पिन ड्रॉप सायलन्स जाता आनी फाटल्यान ब्रास बँड तेजे वाजता. तेन्ना पळय ते ट्रम्पेट, सॅक्सोफोन आनी ड्रमाचो आवाज स्टार्ट जाता. यू कॅन सी ऑन हर फेस सामकें तेका लोर्ना बिकम्स द दिवा. तेका लागून म्हाका दिसता तेका तें नांव द नायटिंगेल ऑफ गोवा. तेका तें चेंज, कंप्लीट ट्रान्सफॉर्मेशन तें पळय थिंगासून जेन्ना पळय तेजें फर्स्ट वर्स स्टार्ट जाता, पयलीं तें हें जाता तेन्ना टील द एंड ऑफ द शो, लोर्ना कंप्लीटली डिफरंट. लायक ओन्स द स्टेज. तेजे पळय ते कांतार म्हणप आसता आनी वॉयसीस हाय लो आनी इंटरेक्शन वीथ द पीपल सामकें ते तेका तो आमी म्हणटा न्हू थोड्यांक भार येताय, हो भारूय न्हू, हो सामको भितरल्यान सान तेजे शी सिंग्स फ्रॉम द हार्ट. सामकी थोडी उतरां, थोडी लिरिक्स पळय तेजे कांतारांनी आहा न्हू, यू कॅन मेक आउट अ लॉट ऑफ इमोशन्स. शी हॅज गॉन थ्रू गूड टायम्स, बॅड टायम, हे सगळे ते कांतार म्हणटाना तेका हांव लागीं सावन तेका पळयताय सामको. एकदां हांवूय इमोशनल, लोकूय इमोशनल जाता. थोडे म्हणटा वी आर गेटींग गूज बम्स आनीक जाता तो हे लेव बी येता. पण तेका कंपोज आनी सगळे बऱ्या भाशेन ते जातकूच मागीर लोक पर्यंत तेका पोत्तून आनी एक म्हणटा ते म्हणटा. कित्याक तेका मोग खूब आहा गोंयकाराचो, कोंकणीचो खूब मोग आहा तेका. आनी मागीर ते येता. आतां येतकूच मागीर मातशें आनीक बसता. मागीर लोक तेका बोत्ता सामको, लायन लागता सामकी. थोड्यांक एलावड ना भितर वचपाक, खंय येता कित्याक खूब स्ट्रिक्ट आसता, म्हणजे सेक्युरिटी आसता, हे आसता. पण शी डजंट मायंड. थोडे खूब जाण म्हणटा अरे ते फोटो दिना. तेजें एक हें आहा, एजूय तशी आहा तेजी, केन्ना इंटरेक्शन म्हणजे शी डजंट से नो. भुरग्यां बारी, फॅमिली बारी, ते फोटो काडून दिता. तो ना केन्ना म्हणना ते. आनीक म्हाका उगड आसा, फर्स्ट टायम तो शो जातकूच आमी जालें सगळें आनी
हांवें म्हटलें सगळें बऱ्या भशेन जालेलो ना, बऱ्या भशेन जालें म्हणलें थँक्यू. आनी म्हाका म्हणलें तूं सगल्या फुडें फोटो काडलो, सगल्यांनी म्हाजो फोटो काडलो, तुवें म्हारी फोटो काडूंक ना. सो हांवें म्हटलें ओके आतां काडटा. तुवें पयलो आसतलो खूब तो फोटो हांव सामको ट्रेजर करून दवरला. आनीक मागीर हांवें ताका विचारलें ना आतां तूं केन्ना येतलो बद्दल. तेन्ना देवाच्या कृपेन आपूण बरें आसल्यार आपूण सदांच येतले आनी ते येयत रावले मागीर. सो हेजे आतां हे जातकूच तेजो ते शो जालो बीन म्हणटकूच मागीर तेजे उपरांतूय इंटरेक्शन आसता केन्नाय. कित्याक तेजे पळय हांव व्हिडियो कोत्ता वा इंटरव्यू कोत्ता तेज्या मॅनेजरा कडेन तेजी नीस आहा ती मागीर बॉम्बे वयता. थिंगासान मागीर आमी कम्युनिकेशन इफ यू कॅन यूज देयर सॉंग्स, यूज देयर क्लिप्स ऑर वॉट एवर. केन्ना ना म्हणोंक ना. यू नो येता थोडे म्हाका दिसता तेजे सॉंग्सांक कॉपीरायट्स येता, पण म्हाका केन्ना आयज पासून केन्ना प्रॉब्लम जावंक ना. पण हांव थोडे क्लिप म्हाज्या आदले इंटरव्यू आहा तेजो तो हांव घालतलो. कित्याक हांवें ताका विचारलेलें तुका कितें लायक खावपाक, कितें लायक कितें तेजें फेवरेट फीश करी रायस म्हणून ताणें म्हाका सांगलेलें एकदां. कित्याक ते बॉम्बे गोडे रावता आसतले, पण तेज्या सामकें ते गोंयान तेजे आंगान न्हू गोंया आहा आनी ताका गोंयचो सदांच उगडास येता. ते उलयतनाच सगळे गोंयचे उलयता आनी बरें दिसता सामकें तेजे बारी. शी हॅज लायक डिफरंट टायप ऑफ ऑरा म्हणूं येता. सामकें ग्लोईंग स्कीन सामकी आनीक पर्सनेलिटी तेजी आनीक सामकें प्रोफेशनल आनीक डावन टू अर्थ सामकें इतलें म्हाका लायक. आनीक आतां ते येवपाचें आहा 19 जुलय शो आहा गोवा डे लंडन. आनीक आय एम होपींग टू मीट हर फॅमिली. तेजी फॅमिली लायक यू नो आय हॅव गूड रेपो वीथ फॅमिली. तेजी भयण आनीक तेजी नीस पळय आहा ती घेवन ताका येता, ती मॅनेज कोत्ता. आनी एक तुका एड करूंक सोदता. खूब जाण म्हाका सांगता तेजी फामील हे ते कांय ना. तेजी फामील ताका बरी करून पळयता. कित्याक दे नो द बेस्ट फॉर हर. दे हॅव लिव्ड वीथ हर ऑल हर लायफ एंड थ्रू ऑल हर अप्स एंड डाउन्स. सामकी ताका बरी कोत्ता तेंय खोशी. आनी आमच्यानूय कांय म्हणोंक जायना बिकॉज यू नो आय हॅव सीन ताका सामकी बरे भशेन ताका दवरता, ट्रीट कोत्ता आनीक सगळें ताका मॅनेज कोत्ता. तेंय खोशी जाता. सगळें आतां शोय सगळो बरो जाता. शोचे पळय ऑर्गनायझर आसता तेय खोशी जाता. सो ओवरऑल सारकें वर्कींग वीथ हर यो फॉर मी इज लायक अ big honor to work like सामकें legend, like legendary personality, diva. I'm hoping to see you again in a few days in London. To all my subscribers and followers, हे आयकलां फुडान ताका खूब आहा उलोवपाचें, बट यू नो मागीर आनीक व्हिडियो करतलो. सो थँक्यू फॉर लिसनींग.